बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान भर से ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 14 अगस्त गुजर गया। यौम आज़ादी भरपूर तरीके से पाकिस्तानियों ने मनाया। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पुरवकार तकरीबात हुई और दुनिया भर में पाकिस्तान के सिफारत खानों में कौमी परचम लहराए गए और कौमी तराने भी बजाए गए, मिली नगमे भी गाए गए। सब कुछ किया गया, बहुत अच्छी तकरीबात और सबको यौम आज़ादी मुबारक हो, पुरअमन तरीके से गुजर गया। लेकिन इसके साथ साथ और दुनिया भर से जो ममालिक हैं, सरबराहान मुमलिकत हैं, उनकी तरफ से भी मुबारकबादी के पैगाम भी आए। तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, अमेरिका, बरतानिया, तमाम दुनिया भर से जहां जहां से पैगाम वसूल हुए पाकिस्तान को, और उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जी हम कि वो हमारी खुशी की तकरीबात में, खुशी के मौके पे हमारे साथ शरीक रहे। अब आते हैं जरा खबरों की तरफ, क्योंकि यौम आज़ादी खुशी का दिन होता है, ईद की तरह मनाया जाता है, ईद के त्यौहार की तरह मनाया जाता है, पाकिस्तानी मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी मुसल्लत है और उसके मनफी असरात जो हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के मिजाज में। क्योंकि यौम आज़ादी उस जोशो खरोश से जैसे कि मनाया जाता है, इस दफा सोग भी साथ साथ था, क्योंकि 10,000 सियासी कैदी जो हैं वो जेलों में हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। और यौम आज़ादी के मौका पर भी यानी कि 14 अगस्त को भी ये सिलसिला नहीं रुका। कल रात भी यानी कि चांद रात भी, यौम आज़ादी की जो चांद रात था उसमें भी गिरफ्तारियां हुई, पकड़ धकड़ हुई। और ये तो अफसोसनाक वाकया है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है कि आप किसी भी सियासी जमात के कारकुनान को, जो कि मुहिब वतन भी हो, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे के साथ उसके कारकुन, उसके रहनुमा सड़कों पे आए और उन्होंने अपने ज़ाहिर यकजहती के तौर पे अपने, क्योंकि उनके लीडर, उनके कायद इमरान खान साहब जेल में हैं और गैर कानूनी तौर पे, और क्योंकि जिस तरीके से उनको सजा दी गई उस सजा को दुनिया भर में कहीं भी तस्लीम नहीं किया जा रहा, जिस तरीके से उनको बंद किया गया जेल में, जिस तरीके से उनको उठाया गया दीवारें फलांग कर, वो एक हमारे सामने मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपने कायद इमरान खान के साथ इजहार यकजहती भी किया और उस मौके पे भी उनको याद रखा, क्योंकि ये तकरीबात की कॉल जो है इमरान खान साहब ने ही दी थी। ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस मौके पे गिरफ्तारियां, दफा 144 नाफिज करना और पीटीआई के पास जिसका झंडा हो उसको पकड़ना, उसकी मारपीट करना, ये बहुत ही जुल्म है, ज्यादती है, क्योंकि ये गैर कानूनी भी है, गैर आईनी भी है और गैर जमहूरी भी है और गैर इंसानी भी है। इसलिए पाकिस्तान जो है वो बदनाम हो रहा है दुनिया भर में इंसानी हकूक की पामाली के हवाले से। एक मौका था, एक वक्त था जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में बढ़ चढ़ कर बोलता था उसके पड़ोसी मुल्क के खिलाफ, अपने इसराइल के खिलाफ, सबके खिलाफ इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां होती थी, वहां पर गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे, गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे, गैर इंसानी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन बदकिस्मती से वो सब कुछ पाकिस्तान में अब पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। तो यौम आज़ादी के मौके पर जी कल एक अंदोहनाक वाकया हुआ सक्खन में। सीनियर सहाफी, एंकर पर्सन जान मोहम्मद मेहर को कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, शदीद जख्मी, और उसके बाद वो जान उनकी ना बच सकी। तो ये पहला कत्ल हुआ यौम आज़ादी से एक दिन पहले, और उनकी तदफीन हुई है आज यौम आज़ादी वाले दिन। तो ये सिलसिला जो है सहाफियों के साथ पाकिस्तान में, ये सिलसिला एक तवील अरसे से जारी है और शहीद अरशद शरीफ के बाद ये दूसरे सहाफी हैं जान मोहम्मद मेहर, जो कि कत्ल हुए हैं इन्हीं के दौर में। उसके बाद इसकी मजम्मत की जा रही है, लेकिन दरअसल मजम्मत मसला नहीं है। असल है कि सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मीडिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी जान माल आबरू की हिफाजत की जाए और उनके साथ जो ज्यादती करते हैं उनके कातिलों को काबू किया जाए और उनको कैफरे के डार तक पहुंचाया जाए। यौम आज़ादी के मौके पर शहीद अरशद शरीफ के फैमिली जो है, उनके बच्चे, उनकी माँ, उनकी अहलिया, वो सब के सब मुंतजर रहे कि उनके कातिलों को कैफरे के डार तक पहुंचाया जाएगा। इसी तरीके से इमरान रियाज खान की का भी वो सलाखों के पीछे ही, जहां कहीं भी हैं सलाखों के पीछे ही उनकी यौम आज़ादी गुजरी, उनके बच्चे भी उनका इंतजार करते रहे। अब आते हैं यौम आज़ादी वाले दिन क्या हुआ। पहले गिरफ्तारी, पहली रिहाई, चौधरी परवेज इलाही साहब को 3 MPO नजरबंद किया गया था, अडयाला जेल में थे, उनको रिहाई को खत्म किया गया, गैर कानूनी रिहाई थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर था। जैसे ही वो जेल से बाहर निकले तो यौम आज़ादी वाले दिन यानी कि 14 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से जो नैब के हुक्काम हैं वो और लाहौर जो पुलिस है वो भी आई हुई थी। तो उन्होंने अगले मुकदमे में गिरफ्तारी डाली और इस तरीके से
یوم آزادی کے پہلی گرفتاری چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، سابق ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور 2 دفعہ اسپیکر رہ چکے، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے پنجاب کے. ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اور ان کی بھی چار دیواری کو پامال کیا گیا تھا. تو ان پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار نہیں. اور آج بھی جب ان کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا مجسٹریٹ کے سامنے راہداری ریمانڈ کے لیے، تو اس وقت بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنا شوق پورا کر لیں، ان کو شوق پورا کر لینے دیں، یہ کتنا زیادہ ظلم کر سکتے ہیں کرنے دیں. اسی طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، چودھری ان کے بیٹے مونس الہی ہوں، چودھری مونس الہی ہوں، سب فیملی پہ اس وقت مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور ان کو بھی سزا دی جا رہی ہے صرف ایک کی کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے، وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، اور اپنے اصولی اور سیاسی موقف پر قائم دائم ہیں. تو یہ تو ہے جی یوم آزادی کے حوالے سے. ایک طرف ہم گلی گلی نگر نگر یوم آزادی منا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری جیلیں بھری پڑی ہیں سیاسی قیدیوں کے ساتھ، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بہرحال کیونکہ حالات اس سے بھی زیادہ گمبھیر وہ کہتے ہوں گے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے سگنلز موصول ہوئے ہیں کہ انوار کاکڑ صاحب جو ہیں نئے وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم، انہوں نے اپنا عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ان سے حلف لیا. سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اس موقع پہ موجود تھے، اور سینیٹرز اور لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کے اور دیگر جو ہیں سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے، لیکن پہلے درجے کی سیاسی قیادت نہیں تھی، دوسرے اور تیسرے درجے کی سیاسی قیادت وہاں پہ موجود تھی. اور یہ سب کے حوالے سے تو وہاں پہ انوار کاکڑ صاحب نے حلف لیا، اور اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب باقاعدہ طور پہ جی آج رخصت ہو گئے، اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا، اور جس کے لیے وہ بے چین تھے، اور نئے وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب کو گارڈ آف آنر دیا گیا اور ان کو رخصتی کا، ان کو ویلکم کا. اس طریقے سے انوار کاکڑ صاحب نے باقاعدہ طور پہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. تو جو ان کا حلف لیا جی اس میں نگراں وزیر اعظم کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ وزیر اعظم کا وہی حلف لیا گیا جو کہ وزیر اعظم کا حلف ہوتا ہے، اس میں لفظ نگراں کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. اس سے پہلے انوار کاکڑ صاحب نے اپنی سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دیا. وہ سینیٹر تھے، بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بلوچستان عوامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتحادی رہی، اور اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو انہوں نے چھلانگ لگائی، اور چھلانگ لگا کے نئے اتحادیوں کے ساتھ یعنی کہ شہباز حکومت کے ساتھ جا کے مل بیٹھے، اور ان کے ساتھ بھی پورا ٹائم کیا، اور اس طریقے سے دونوں جماعتوں کے دونوں اتحاد میں شامل رہے، عمران خان کے ساتھ بھی اور 15 جماعتی حکمراں اتحاد میں بھی. تو سینیٹر تھے انوار کاکڑ صاحب، مارچ 24 تک ان کے سینیٹرشپ برقرار تھی، لیکن انہیں استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ وزارت عظمیٰ کے لیے سے پہلے استعفیٰ ہونا تھا. انہوں نے استعفیٰ دیا، استعفیٰ منظور ہوا، اور اس کے بعد پھر اگلا نوٹیفیکیشن ہوا، اگلا اوتھ ہوا، اور اس طریقے سے 14 اگست کو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. اب انہوں نے اپنی کابینہ تشکیل دینی ہے، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کابینہ بھی آج کل میں آ جائے گی. اس سے پہلے ایک فوری طور پہ جو اٹارنی جنرل جو ہیں، اٹارنی جنرل وہی کنٹینیو کریں گے جو کہ شہباز حکومت میں تھے. اس کی ریزن بڑی وجہ ہے، بڑی واضح ہے اس کی ریزن، اور وہ ریزن ہے جناب کہ کیونکہ مقدمات چل رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل، یہ امپورٹنٹ مقدمہ ہے. پھر اسی طریقے سے جو 14 مئی کے الیکشن جو ہیں وہ نہیں کروائے، اور اس میں پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا اس میں بھی انہوں نے آرگو کیا تھا، تو لہٰذا وہ کنٹینیو کریں گے. اور بڑے نیب قوانین جو نیب ترامیم چیلنج ہوئی ہیں ان میں بھی وہ تھے. تو اہم ترین جو مقدمات سپریم کورٹ میں تھے ان کو وہی لے کے چل رہے تھے، اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی جب بھی پیش ہوئے تو وہی اٹارنی جنرل کے طور پہ انہوں نے نمائندگی کی تھی. لہٰذا اٹارنی جنرل جو ہیں وہ عوام صاحب برقرار رہیں گے، اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے. فی الوقت انہیں یہی سگنل دیا گیا ہے تاکہ عدالتوں میں جو آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں اور جو اعلیٰ جوڈیشری کے ساتھ ان کے براہ راست جو پیغام رسانی ہے وہ برقرار رہے، اور اس کے اکارڈنگلی کیونکہ جو حساس نوعیت کے مقدمات ہیں ملٹری کورٹس، اسپیشلی ملٹری کورٹس کا، پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ، پھر آرمی ایکٹ میں ترمیم، یہ 3-4 جو تھے اس میں چیمبر میں جا کے بھی انہیں بریف کرنا پڑا. لہذا اس لیے یہ ملٹری لیڈرشپ کے ہدایت پر ہی ان کو کہا گیا کہ جی وہ کنٹینیو کریں گے اس طریقے سے. لیکن انوار کاکڑ صاحب کے نگراں وزیر اعظم بننے کا معاملہ جو ہے ابھی تک چل رہا ہے. اتحادیوں کے درمیان دنگا فساد چل رہا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں
वो सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मुनाफिकत है, बल्कि डबल स्टैंडर्ड्स ही कहना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि बड़ी वाज़ेह वजह है कि पहले तो उन्होंने सारा कुछ वो करते रहे हैं और हर चीज में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गैर जमहूरी हथकंडे हों, गैर आईनी इक़दाम हों, गैर कानूनी इक़दाम हों और सियासी कैदियों को जेलों में डालना हो, ये सारे का सारा जो जुल्म सितम हुआ उसमें वो पार्ट एंड पार्सल थे, हैं और रहेंगे। अब वो अपने आप को बरी जिम्मा नहीं करार दे सकते, इसलिए उनका अब ये बयानिया शायद ना चल सके, इसलिए वो आए बाएं शाएं कर रहे हैं। और ये भी है कि अनवार काकड़ साहब की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती में उनके साथ हैंड भी हुआ है। और ये हैंड न सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, मौलाना के साथ भी हुआ, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, मरीम साहब के साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ। और शहबाज शरीफ साहब ने इंतहाई शरीफ आदमी बनके, ताबेदार बच्चा बनके, उन्होंने कोई हेजिटेट नहीं किया और उन्होंने अपने भाई को भी नाराज कर लिया है और मरीम साहबा को भी नाराज कर लिया है। और मामला जो हैं उनके हाथ से भी, उनकी जो एक रख रखाव था वो कई कश्तियों में सवार थे और सारी कश्तियों को साथ साथ लेके चलना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब भी बच जाएं, फौजी हजरात भी बच जाएं, मिलिट्री लीडरशिप के साथ ताल्लुकात भी बेहतरीन हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मामला अच्छे रहें। लिहाजा वो इस तरह गुडी गुडी करते करते तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे। आखिरी दिन उन्होंने वो किया जो उनको कहा गया और इसलिए अनवार काकड़ साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो बदस्तूर मौजूद है जी, उस पर चीखो पुकार हो रही है। और जब निगरान काबीना आएगी तो मजीद मामला आगे इनके आगे जो है हालात वाक़यात मजीद खुलेंगे। बहरहाल अब आते हैं इमरान खान साहब अडयाला जेल में उनको मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है और खबर है, लेकिन वो मैं दूंगा इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। उनको अडयाला जेल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर इरादा तब्दील हो गया और ये क्यों तब्दील हुआ इसकी जानकारी की कोशिश कर रहे हैं हम। और लेकिन इमरान खान साहब ने जाम आज़ादी जो है वो अटक जेल में मनाई है, बैरक नंबर 3 में मनाई है और कैदी नंबर 804 के तौर पे मनाई है। और उन्होंने न सिर्फ खुद मनाई जाम आज़ादी, बल्कि कैदियों को भी, जो अपने उनके कोलीग्स कैदी हैं जेल के, उनके साथ भी उनको भी हौसला दिया और जाम आज़ादी के हवाले से उनको भी कहा कि हिम्मत नहीं हारनी और परेशान नहीं होना और इंशाअल्लाह हम आज़ाद होंगे, पूरा मुल्क भी आज़ाद होगा, हकीकी आज़ादी आएगी, हकीकी तब्दीली आएगी। और जो कैदियों को भी उन्होंने कहा कि आप भी तसल्ली रखें और कोशिश किया करें कि जराइम नहीं करने चाहिए। तो बहरहाल उनके मामलात इस वक्त क्योंकि सारे के सारे वहाँ पे एक ही कैटेगरी के हैं, कुछ पे इल्जाम सही हैं, कुछ पे गलत हैं, तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। उनकी सिक्योरिटी टाइट है और उनको बस सख्त हिफाजती इंतजाम में रखा हुआ है और खास नजरें उन पे मौजूद हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कई नजरें इमरान खान साहब पे नजर रखे हुए हैं। तो बहरहाल बाकी चीजें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।